19-16 ang ating score. Balik sa tatlo. 21-16. 5. We have now Bustamante. Nakita si Eric sa gitna. Eric, diskarte. Butike ang tinaman. Eric, wala. Rebound, Pete. We have now veteran siya magtitimon. Pass break opportunity. No look pass to King. King. Wala. Rebound, tabingan. Bola mapupulot din Delda. Delda ngayon pababa. Siya magtitimon. Pasa binigay kay Reby. Sa gitna, Eric. Umangat. Wala. Rebound. Easy. May dito na nakita. Foul. 0-8. King. Ano to? Tamis ah. First personal. 2 free throws para kay Easy. Easy. Yun, tumunog din. We have magic showtime to Gonzaga. Gonzaga, wala. Rebound, Donvik. Reby. Ano ba? 3-4. Reby, wala. Rebound, Campe. Pass break. Nakuha ni King. Sandali lang. Balik. Pag ano? Okay, play. Okay, let's go. We have magic showtime sa loob. Binigay kay Gonzaga. For 3, wala. Rebound, Don Robert. Don Robert ngayon ang point guard. Napulot. Pete. The General. Magic showtime. Wala yan, sir. We have Easy, Donvik. Reby, wala. Wait, Tito? 21, 12. Pamplona, umangat, wala, bola mapupunta kay Black Team. Yan. We have now Don Robert. Don Robert, umangat, wala. Bola mapupunta ng isa. Nakaputi. We have magic showtime. 3-1. Lapas to Gonzaga using the board. Basket yan. 23-17 ang ating score. We have now Dave. Black. Same ball. 14 seconds to shoot. Dave. Tahi sa gitna. Reby. Umangat. Wala. Rebound. Eric. Once again, palitan ng bola sa ilalim. Eric. Wala. 12 seconds. Dave. Sipag sa ibabaw. Ayaw pa rin. Rebound Pamplona. Pamplona now rushing up the full dress. Gonzaga.
Ayaw! Bola, mapupunta sa black. Ready! Showtime! Nako! We have now veteran na agawan ni Canso. Eric, basket. 19 to 23, baba sa 4. We have now Magic Calzo. Gonzaga, lipad, ayaw. Bola, babalik sa puti. 15 seconds to shoot. Kayo, pwede naman. Sige. Pete, the general, binigay kay Gonzaga. Sipat, 3 points! Veteran ginugulo ni Showtime. Hindi nyo maagawan yan. Veteran, binigay kay Easy sa ilalim. Wala, bola tapping ang mapupunta kay General. Here comes now General Pete. Gonzaga to General. Yes, we. 20 to 19. Bola, hinagis sa wala. Napunta kay Tatay Erning. Tatay Erning ngayon nakatayo. Ay. Hindi nakita. Here comes now Gonzaga. Another 3-point ball. Three points para kay Rebby. We have General Pete, binigay sa loob. Pamplona, umangat. Wala, bola tapikan. Magic Carlson, wala. Rebound Pamplona. Pete, Gonzaga, another piso-piso. Sampaio. Ready na yung change 5. We have now ready. Binigay sa ilalim, pumapaw sa Bustamante, nabitawan, bola pupunta sa puti. We have De La Torre to AI, to back, Roa, sipat sa gilid, for 2 points, 3 points. Bustamante kay Rebby. Sa loob, Sus, wala. Babroa, out the pass. Mapumunta kay Laurente. Here comes Sobocap. Aatake, laban kay Pamplona, wala. Rebound, Scotty. Here comes now AI. To De La Torre. Ayaw, sir. Laurente for the rebound. Sus, binigay sa gitna kay Rebby. Bustamante nakapulot. We have now no look pass sa loob, natapikan lang. Rebby for 3, wala. Rebound De La Torre. De La Torre binigay kay Scotty. Cross court pass, we have AI. Basket para kay AI. Pagbalik sir, pagbalik. Okay, time mo pa sir. Tawin nyo to, sos! Tawin mo! We have AI, Gracila. AI binigay kay Bob.
Bob Roa, binigay kay AI. AI! May traveling na tinawag. We have Zeus. Bombing sa loob, pinasa sa kawalan. Mama, ano mo ba? Mama ko. Mama ko nilagay. We have Treasurer De La Torre. Binigay kay AI. Bob Sagasa, binalik kay De La Torre. Wala, rebound Zeus. Zeus, apat sa isa na mga puti dyan. Wala ka pupunta ngayon sa puti. We have AI. 39-22 ang ating score. Binigay kay Scotty. Scotty, binigay kay AI, binigay kay Bob. Sa loob, De La Torre. Angat, wala, rebound, Robocop. Binigay kay Nakwani. Rory, wala, rebound, Roger. Bonus, nag-dribble. Binigay na. Sus, wala pa rin, sir. Wala nagagawa ng dalawang matangkad. We have now the pass and the furious AI to Scotty. Bola, mapupunta ngayon sa block. Tira mo na boy! Panira na yun! Robbie, pasa kay Easy. Laurente, sipat sa labas. Pumping lang. Bola. Ayan na. Laurente, 12 seconds to shoot with. Sus. To Easy, sa gitna kay Repi. 24-39. 1 minute and 55. We have now De La Torre. De La Torre, binigay kay AI. Scotty, for 3. Bola mapupunta ngayon sa nakaitim. We have Zeus. Webby. We have now Bob Roa, siya magtitimon. 39-28. Yan. 39-28 ang ating score. 41, yan. Ayan, 41. Tama na po yan. We have Zeus. Umangat. Wala. Rebound. Pamplona. Baseball pass. Nadampot ni AI. Sa kanya, Scotty. Lumabas pa sa linya. Three-point bomb para kay Scotty. Nakakadalawa ka na, sir. We have Don Big, Mr. Easy sa ibabaw. Laurente. Bola mapupunta sa nakaputi. We have no back. Pinasa kay Gracila. Pass break yan. AI! Wala! Rebound! Sus! Sus ngayon binabantayan ni AI. Number 7, Sus. Zeus binigay kay Laurente. Down to 12. Basket! Piso-piso! Laurente. Last 18 seconds. 4 seconds differential sa ating shot clock. We have now De La Torre. 11 seconds. De La Torre. Ayaw, sir. Last 6 seconds, ha?
first half, pasuyo